agreement is a greater tribunal kering ke greater tribunal boleh boroni Swkhang nai ang 2022 ni buji ja ang sab saka mana ki abo chen bisingo ang discussion kanimo ya pri belan nai to ka apuno saiman nang nai ya pri belan nai to ka ya pri bel bai ya ko oi ulo apuno saboi nya ngai angamun sara nai ang sajing sigon bai nya oro je intellectual group ni to nai even political intellectual ni to nai borong lo kai ro to ang sajing ro ang tiru sabo tahu sabo ang biasa di Berlin state ni di mana lang ya kan abani ningot tai mana abono ani objective life tai pun ani objective hatai kotor kelirui caya nengya coba atuk laika deliwa thangai agreement khlai seiblai bo tubuka sanung man ka hani tong khlai baglung bo balaika hiap kubida sanung man sinai ibrasarokni khakama mokani mukti klaima jinjang tabuk pai sugida thangsinai Swkhang ni haino da politics thungjagwi swrabsa kha thanjarwi banijak phiny okogrong na tino IMPT ni adong Chita Ranjon Debbarma bini wansuk mani rokno narukha IPFT BJP bai kotha tani tei tabuk tiprama thani agreement no tei kok narukha tai agreement no suija kok thaibai tipralen sanmungni mari nukjagwi da tong eba gurei okogno bo bini bukhaktei sawi khnarika kokthom padani bisingtei belai important kok no or land right senior political right wow apa oro je kok bo sama sujak tongmani samung tangjak ni bagai jotono o rajati ni thangai o samung tangmani bising din thangai tam nei ba joint working group je tongmani ba committee tongmani abo boron bising se decision ni bahai klei unai eto agreement to abono size rekle sujaka ke tabu joint working group eba committee formation na nangnai fia pai kubun ni je agreement rogo tum je nukmani ngai je further abai klai dugo tai bono committee khatak man ro lugia aro size rekle sujaka mo bahai klai klai nai sample klai nai bo department klai nai bo ministry klai nai our jodo srai sujak dagi mung tong ta ngo tai no agreement ngai abo aro joda kan tai no tahnya bono kaisa pop phomagung hai tamo aboni ultimately tamo ongno sum tau srai klai sai manani tongko আপনি আর কক খাতর যাক আনি কক্ষেও জাগাছে Tripuraland state demand under Article 3 of the Constitution of India the thungjagwi obo development ni bagoi development ni thungjagwi obo thungjagwi ingkai Tripura sarok bai thangni habo minority ingkha historical regions এবং जों বাইথাंनि हावो जों तमरनाय তিনি সার্ভাইভাল এবং এক্সিস্টেন্স তংলাক খাতায় তিনি जों কোন রাখতাঙ্গো ফাইনাই গোबांमा बिसि 100 years 200 years 300 years so যদি जों दाबुनि सिमि अमनो तागनेबनो protection view যদি ক্লাংमो यांkai इब्रा सारो कमरनाय Aro thastebo 3000 languages tomo mane dialects and sal thokoi kaise dialect komoroi tomo gorni kok komoroi tomo gorni tong komoroi tomo gorni culture komoroi tomo omo jodi tumi consciously abono jodi chini boro rokno ti prasarno jodi protection khlaiya ngagai जों komoroi thangnai omose aniko tabuk borok tahimor borok mani tamba je borok soik leka borok tamngoi soik leka abaik leka abo borok no sinai omoni meaning tamo implication tamo kintu fia o
যে এগ্রিমেন্ট খাইজাকা ও এগ্রিমেন্ট বাই সিবিলে ইপ্রাসারনো যে সার্ভাইভাল এন্ড এক্সিস্টেন্স ni যে কোয়েশ্চেন দবনি ও কোয়েশ্চেন রিমেইনস আনআনসার্ড ang kokte sanamo jono ideology nini ideology no ba teboni ideology no hibi rinani bagoi yakarnani bagoi kebo force kleya wo jodi baithang no bini ideology no wo yakar yang kai compromise kleya ngakai ang asuku sanalai ideology jodi keboni dong kai wo ideology romoi dong kai bini ideology romoi tong mano ono aroni sakabai ti paimenya remove paimenya itu kebo baithang no bini ideology honor khana kai sorry move paithang ga ngakai abo sab sanai jemon nungtheng saka IPFT bo borok bo baithang no move playu BJP force claim hi samana ke angkai dahi nung sanani mani BJP force te claim ne angkai wansuk ko BJP tam mage no force le nei ba nung jodi ni ideology no rom to haka BJP buino tani finai ba nung IPFT jodi slajak to kai nung tani slajak kha abo nung no nai motha jodi slajak to haka abo motha na manai nai period ya hasin nung samana haino poila greater the problem abone ulo hangai constitutional solution jodi saka hangai constitutional solution sakai constitution to jogan to constitution solution meaning tamba constitutional je solution manmani hangai to টাইম ন হব যদি ওয়ানসুক নে হাকাই ও আর্টিকেল 3 কো তমো ইদার পক নি মানো যে আগে গ্রেটার ত্রিপুরা নি হিন তমানি আবো হিনিয়া বই আম গই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন থাক আবশ্যক কমপ্লেট আম গই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন থাকা টাইম ন গ্রেটার ত্রিপুরা নি সাই তমানি ন তাম গই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন থাকা aboni ayuno explanation abo bundar bin thani semanna anthani behli manne karon anor sungoi to bo taimono greater the problem ni simi constitutional solution bo transform thing aba slaja ge thing achi ana to ang to sami IPPT motha at present the parliament ke asumno ang thaichimu saka te repeat clinic lain abo hangga abang kita mo IPFT je alliance laimani hangkai without agreement motha je tabo BJP by alliance laimani hangkai with agreement that is the difference kita tabo hinano IPFT the implementation IPFT alliance laimoi moderate high power committee klayoi bini in jembo tomani abuni implementation chunguya তাবু অর এগ্রিমেন্ট মানে তো সই লেজাক সই ক্লেমানি ইয়াগুলো অবনি ইমপ্লিমেন্টেশন করোকে আনি আইডিওলজি গ্রেটার প্রবলেম আনি তাও সানম আং সানান মুসুম বাবো যেহেতু আং সেমানি এডিসি এরিয়া নতুয়াই ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট এবং আপ্রো পার্টি নিপুম তমানি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি Amoni bagi no bung mati Berlin State Party Telangana Rastriya Samiti hai ne approve kai mani tam nai klai mani je bumung organization bumung political organization bumung no jodi ti Berlin ngakai ti Berlin yakarman yang na okay je puru Maharaj paja agi chung thansak lai salaya no debo ti Berlin State no tomari no greater ti Berlin kai nge boba ang approve agreement lega 2018 are sorry 2021 18 tarikh ojago clearly sujak tamu ani chini agreement amo sujak tam greater Tripuraland state demand ni written assurance manya hai kai
kaisasuk national party baibo dalglak mai sujak taugo tongo ang taugo abono bago কিন্তু ও যে তাকিনো এগ্রিমেন্ট যে মানে কোর ইস্যু যে মানে ini agreement core issue already kong highlight abo kuri wasabu bono samani muknai ang bono wasabu issue bin bono reminder khaina baga bin whatsapp abo copy hoi saka ini bote bisa saimano ang obo ngakai ini tangono borokni bisa itinggoi wansuk mu saimano jong tabo agreement khaika jong greater tiprolen bagai tebo samtangnai sawiman obo jangkhanai obo lukurokno amjokno nangnai lukurokno amjokoi sina nangnai bahai klai obono khlaima nya ngakai to ang tau side ka mazra bereri kha kai nongnya bini wansuk mani lukurokni wansuk mani lukurokni naharmani omono ang imposition penana ya dia lukurok just like lukurok amjok one economic development does not economic development abo to kaisa abo schemes project package that is related to the economic development package bongman dia direct funding tani mono rinan thanga gai particularly stating to that particularly additional rinan thanga gai mini constitutional the provision to money jemon state ni hingai tai kono nangya particular provision de money or provision of additional madana abon sekarang direct funding la ngai chini bago simi klek notice ni je adc tongmani ti tamano autonomous district council tongmani karbi yang dima hasau aborong ni bago nyongne ai mizoram tong aboni bago nyongne amai tamoi repetition hai klene ngai o je joint working group ni je sada kamani abo boro thansa se decision na lai nai abo aro se discussion nai language development bahakle klene tam klene abo aro jodi consensusly abo bo প্রশ্ন থাইলে abo bo sumung thai je all the salai group borok aro je state representative tomani central government representative tomani borok unanimously abono bosi lengna nakai bosi mane yagulo se abo klaiman na ge প্রত্যেকটা কোনো borok asukna nakai asugwe aga klaina nakai jeta agreement ni ingo mane numari ta haya gaito panjen tai kon lama kori agreement je provision tomani committee ni je provision tomani house provision gai tabu je boroto already aro sada ko tomo je o agreement soi paimani ya golo agreement implementation tomani jorabo kono agitation claimangla kono movement claimangla mai awo sada ko okay abo কোনো এজিটেশন গুলা কবনো তুই একর্ড ন তুই আরো কব্বথমা যেত মানে নাম কব্বথমা আরো হিস্ট্রি ল্যান্ড রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট পলিটিক্যাল রাইটস কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ almost Engkai wila oko gothomaron ni bisingo tamnya bono all reference to directly indirectly greater directly kuno ko no sotaboi ti man aboni meaning no oro greater problem ni kuno provision kuri o agreement abo sing serai ngani na deke se kok ngai
जों जायबो एग्रीमेंट रखनो नायखाय परीक्षा बुजिखा जों नुगो एग्रीमेंट लैंग्वेज नतुयै जदि आरो प्रोविजन दङाखै लैंग्वेज नतुयै बाहायख्लाय बिनि गंनाय आइनो पॉलिसी नाय आरो न क्लैरिटी तुयै क्लियरली मेंशन खालायजागौ आहायख्लाय जे दंमोन आरो लैंड राइट्स नि पॉलिटिकल राइट्स नि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नि कल्चर नि बेबाग न स्राय स्रायख्लाय सुजाक दंना नांमानि गे सुजाक करि फिया आरो कक साजाक दङ जॉइंट ग्रुप कमिटी जॉइंट वर्किंग ग्रुप कमिटी ग्रुप एबा कमिटी अमनि बिसिंथि फार्दार डिस्कशन मोननाय फार्दार डिस्कशन मोननानै न या एज ए आउटलाइन पूरा जे आउटलाइन दंमोन बिनि क्लैरिटी दंनानै नांगोन बेनो मजाका करि ओंखाय दाबो गाबो जरा कक सानाय अ एग्रीमेंट न इम्प्लीमेंटेशन प्लान थांगानि बाहायख्लाय लायजाक न जॉइंट वर्किंग कमिटी वर्किंग ग्रुप आइनो रिजाक माने बिसिं तो अब ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट और ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट दि जॉइंट वर्किंग कमिटी गई तो बदल कायथाम दिन रिप्रेजेंटेटिव दंना ओंखाय अर बाहायख्लाय बरक सामतां तामहनैबा जों IPFT BGP बाय जे खालामनानै एलायन्स खालामनानै बरंनि खाय एग्रीमेंट लेखरै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी दंमानि ओ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी वो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर लैंड राइट ताई बनो लैंग्वेज इंकॉप दंमानि आरो ओंखाय जों नुखा थांनाय बिसिद दाउ बिसिद बायद फाइनेंशियल इयर बायथानो बिदिमोन ओ बिसिदखौ जों नुगिया बरंनि ताई बनो ओ जे हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि जे दंमानि साजाक दंमानि द बिनि जरादै मुख थांमानि जों रियलिटी उनखा बा आबनति फार्दार डिस्कशन उनखा मुंथासुक डेवलपमेंट साम नाजाखा ओमफ्राय जे अबनबो नुगनानि बागै ताई स्वरबसा नाखि दंनायनि मानसु दाबो बेलाय साका हंगाय तामुंनाय बरंनबो जरा ओरैनो नांनाय जरा और जे एग्रीमेंट टाइम बाउंड हिसामानि और टाइम बाउंड डेफिनेशन वो ताबुंनि जिमि साबो नांमानि बे ताबुंनि जिमि उसुक जरा ताल उसुनि बागै और टाइम बाउंड बिसानि बागै दे ताल दगनि बागै दे ताल थामनि बागै दे अमो स्राय ख्लायै और साजा करि अबसे ना अब कैबिनेट मिनिस्ट्री दंबाय बर ग्रेटर डिब्रलेण्ड सुबुंमानानै कफाया या एग्रीमेंट से ग्रेटर डिब्रलेण्ड करि हेंगाय ग्रेटर डिब्रलेण्ड बरनि सुबुंनाय आंखे एग्रीमेंट न सेंट्रल प्लान विषय कक सानाय एग्रीमेंट से ग्रेटर डिब्रलेण्ड नि कक करि हेंगाय ग्रेटर डिब्रलेण्ड तो एग्रीमेंट से करि हेंगाय बाहायख्ले ताई ग्रेटर डिब्रलेण्ड ककले फाय सफैनाय बा माने एग्रीमेंट न नाहार का हेंगाय ओंखाय आबो वो कता आंबिनि कोनखा साबोदे ना अबनि बादिबा आन्दोलन एले आन्दोलन फ्लायनाय एग्रीमेंट तंमानि जे प्रोविजन इम्प्लीमेंटेशन यागोलसे आंदोलन जेंनाय कारण आबन सगंग तो आंदोलन फ्लायमानग्लाक ने ऑलरेडी प्रोविजनल रिका
abo kokta tabuk time na bono bini kaisa kok tongmani mungsa TV asak kaisa su National Party by Getalia bini kok to bini kok jadi rom khanga kai Swkhang ni chimino mungsa TV phayasak o mungsa ni kok je bo sapru bo sayade Greater Tibraland ni bagoi written assurance mai asak ba suiri asak जों BJP National Party বা অন্যান্য ন্যাশনাল পার্টি যে তংমানি করব হাবিয়া হিসাব ও সাবো মুংসা রিটেন অ্যাসুরেন্স টিভি আসা আং নরংনি বাগৈ মুংসা টিভি নাই টিভি আসা আং অন টিভি নাই অবশ্য বিনি কবি যে মুংসানি মিনিং কিন্তু গ্রেটার টিব্রাল্যান্ড পাবলিক জাস্ট লাইক নঙ্গা BJP তে থকাই মথাতে থকাই বা ইভেন অতীত তাইবো পলিটিক্যাল পার্টির উৎসব বাইবো মাবো তাইবো কুবাংমা রাজনৈতিক বদল দंखौ যে বড়রগো ত্রিপুরাসানি বাগৈ সামুং थांगौ মানে বড় বুখাইয়া गाय बरकनि सामुंनाबो पाब्लिक नो जास्ट लाइनाय आं दाबो डाइरेक्टली साकायनियाबो पाब्लिक जास्ट लाइदों साबो थगाय tong kosong tongnai tiprasarong ni thinang ninangjak mangda tongsinai o wanama bo jorao paisinai biru report khumpui